So I'd like to talk a little bit about working with our emotions. Quiero hablar un poquito sobre trabajar con nuestras emociones. So, I mean, there's a variety of ways of approaching yourself, Hay una gran variedad de maneras en cómo tratarte a ti mismo. you know, and each one of us has our own particular emotions, which are more dynamic, or more intense. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias emociones que están más despiertas, que son más intensas. And so we've built up a technique. Entonces construimos una técnica. You know, we have wisdom of impermanence, Tenemos la sabiduría de la impermanencia, of karma, del karma, interdependence, de la interdependencia, that things are open que las cosas están abiertas, and empty of self-existence. vacías de autoexistencia. So, I mean, we need to, how do we apply those to, for example, maybe an intensive feeling of anger or intensive desire or something? ¿Cómo aplicamos esto a un sentimiento intenso de enojo o de deseo o algo así? Now, generally speaking, I mean, even the Dalai Lama talked about this. De manera general, también el Dalai Lama lo ha hablado así. You can work more constructively with desire. Puedes trabajar de manera más constructiva con el deseo, You know, I mean, you say, I would like to become enlightened. con el deseo de estar iluminado. Now, you could be quite intense about that, Puedes ser muy intenso con respecto a eso and maybe it makes some problems, you know, some delusion. y quizá crear algunos problemas, algunos engaños. But, you know, if you do pursue becoming enlightened, you will diminish let's say, the delusion of desire. Pero también si persigues la iluminación, vas a ir debilitando el deseo, la ilusión del deseo. You know, again, so you could say desire is less destructive or less problematic. Entonces, de alguna manera, el deseo es menos destructivo, menos problemático. Okay, now anger is not good. Y el enojo, no, este no es bueno. No, and so, I mean, in the general teachings, it says, try to recognize it's not good. Entonces, en las enseñanzas generales te dice que trates de reconocer que no es útil. You know, I mean, this is not the best way to solve my problems. El enojo no es la mejor manera de resolver mis problemas. Okay, because even if you start to recognize that anger is not so good, that's a movement in the right direction. Incluso si empiezas a reconocer que el enojo no es la mejor forma de hacer las cosas, ya eso es un movimiento hacia la buena dirección. And there's lots of good, just sort of basic Buddhist teachings on that. Y hay muchas instrucciones básicas budistas sobre esto. You know, I mean, to recognize anger is not beneficial. El reconocer que el enojo no es de beneficio, You know, it makes you unhappy, te hace a ti infeliz, makes others unhappy. hace a los otros infelices, It upsets your whole body and temperament. perturba todo tu cuerpo, todo tu temperamento. You know, can cause physical problems such as, you know, strong indigestion and such. Puede causar problemas físicos como una difícil digestión, por ejemplo. You could then have nightmares, También puede producir pesadillas you know, or just not sleep at night. o no poder dormir durante la noche. So anyway, so those are the standard teachings. Eso es las enseñanzas básicas estándar. But if you, let's say, so because we've just got 9 days of meditation behind us. Porque ya cumplimos 9 días de meditación. Okay, and looking at it from the Mahayana point of view of like, okay, I'd like to bring my anger into enlightenment. Y trayendo una perspectiva mahayana de, ok, quiero traer mi enojo hacia la iluminación. So again, this is a Buddhist point of view. I'm sure there's psychology has other commentaries. Y nuevamente, esta es una perspectiva budista. Estoy seguro que debe haber otros comentarios de psicología, por ejemplo. You know, but let's say, so for Buddhism, anger has a lot more to do with perspective than like pressure. Desde la perspectiva budista, el enojo tiene más que ver
con perspectiva que con presión. Okay, so, I explained the story of the psychologist in Canada who said, anger is pressure, you've got to release the pressure, so you tore pillows apart. Como les decía el psicólogo que les platicaba, que decía que el enojo era una cuestión de presión, entonces que tenías que ir soltando esa presión y para soltar esa presión deshacías almohadas. Or then you're at the stoplight, someone behind you's honking their horn and you say, what's their problem? And you look in the mirror and it's your lover and and so the anger just disappears. O el otro ejemplo que les daba, estás parado enfrente de un semáforo, alguien te toca atrás el claxon, le dices, ¿qué te pasa? Y volteas y es tu amante, y entonces el enojo totalmente ha desaparecido. Unless you're really sort of agitated about it, then you might be a little angry. But even then, perspective changes it. Aun cuando seas así como muy intenso, quizá volteas y sigues un poquito enojado, pero aún así, cambia gracias a la perspectiva. Okay, but now we're meditators, so we're going to look at it from the point of view of meditation. Pero nosotros somos meditadores, así que vamos a verlo desde la perspectiva del meditador. Okay, again, this is Buddhist point of view. I'm not saying it's the universal one. Nuevamente, esta es una perspectiva budista, no estoy diciendo que esta sea una perspectiva universal. So, what's the emotion when you get angry? Entonces, ¿cuál es la emoción cuando te enojas? I don't like what's happening. No me gusta lo que está sucediendo. Okay, so you could say, I want to be happy. I don't like to suffer. Puedes ver que yo quiero ser feliz, no quiero sufrir. Somebody's getting in the way of what I would call my happiness. Alguien me está estorbando en lo que yo llamaría mi felicidad. And then again, for options, you turn to anger as the option. Y entonces, como opciones, te vas hacia el enojo como opción. Maybe if I get angry enough, I can make it be the way I want it to be. Quizás si me enojo suficiente, puedo hacer que las cosas sean como yo quiero que sean. Okay, so really, if you look at anger that way, entonces realmente, si ves el enojo de esa manera, anger just wants to be happy. El enojo solamente quiere ser feliz. It's not a good technique, but it has the wish of, I want to be happy. I want the situation to be better. No es una buena técnica, pero lo que está diciendo, lo que está intentando es que quiero ser feliz y quiero que la situación mejore. And so that way, then you can start to look at your anger not as like this big enemy, but just, it wants to be happy. Y entonces lo que quiero es que empieces a ver el enojo como es el deseo de querer ser feliz. Okay, so now then you could say you have a more constructive view of it. Y de esta forma tienes una perspectiva más constructiva de tu enojo. It's not the enemy. No es el enemigo. It's just not so well educated. Simplemente no está bien educado. Anger, you need my help. Es decirle, enojo, necesitas mi ayuda. Okay, so that's sort of one really important step in looking at your emotions. Ese es un paso muy importante para ver a nuestras emociones. And you could say putting it in a more positive perspective. Es ponerlo en una perspectiva más positiva. Okay, now then there's different ways that anger functions. Y luego hay dos formas diferentes en que funciona el enojo. So example like something's happening I don't like. Entonces, por ejemplo, algo sucede y no me gusta. Okay, so I could get defensive. Puedo estar a la defensiva. Or I could get aggressive. Para estar agresivo. Or there are all sorts of ways of responding, maybe to someone's anger at you. Hay muchas formas de responder. Por ejemplo, si alguien se enoja contigo. Or maybe they're in a situation and so, again, you're not happy, but you resort to a variety of responses. O hay una situación y nuevamente alguien se enoja y hay una variedad de respuestas. Okay, but you could say that's sort of like you could say, we wouldn't say superficial, but it is a little bit more just the dynamics of the moment. Quizás es de una perspectiva un poquito superficial, pero es ver que estas son las dinámicas de ese momento. So, and this works well when it's somebody else is angry, for example, you. Esto funciona bien cuando alguien más está enojado, por ejemplo, contigo. Then you say, well, okay, they're obviously unhappy. Porque ahí puedes decir, que está obviamente infeliz. They'd like to be happy. Él quiere estar feliz. And they're using anger as a technique. Y está utilizando el enojo como una técnica. I've done that in the past.
Yo he hecho eso en el pasado, It's not the most successful way. no es la forma más exitosa, So I understand you, por lo tanto te entiendo. and even I can say I have love or compassion for you. Y entonces incluso puedo sentir amor y compasión para ti. Okay, so that's when it's being directed at you. Eso es, por ejemplo, cuando está dirigido hacia ti. Yeah, we're talking, general, and we're not talking violence and abuse, but just generally, yeah. Estoy hablando en general, no estoy hablando de la violencia o del abuso, ¿ok? Okay, but what about us? ¿Y qué con respecto a nosotros? So you're a meditator, you're inside. Entonces tú eres un meditador, estás dentro de ti, Okay, so something starts happening, you don't like it. y de repente algo empieza a pasar y a ti no te gusta. Okay, and then you say, okay, well, I'm going to get aggressive, angry with this. Entonces dices, ok, me voy a enojar con esto. Now, it's important to differentiate, let's say, being firm or decisive versus being angry. Es importante diferenciar entre ser firme y decisivo a diferencia de estar enojado. You're angry, you're out of control, Con el enojo estás fuera de control or you're dominated by that. o estás siendo dominado por él. Whereas to be firm doesn't mean you have to be angry. Mientras que para la firmeza no necesitas estar enojado. For example, you can be firm with a child, Por ejemplo, puedes ser firme con un niño, but you're not actually angry. pero en realidad no tienes enojo. But you might, express yourself in a very firm or decisive manner. Pero te expresas a ti mismo de una manera muy firme, muy decisiva. Okay, so come back, like I'm getting, something's happening, I don't like it. Entonces regresa a esta parte, algo está pasando y no me gusta. And then comes as the feeling like, I want to change this. Y si urge este sentimiento, esto lo tengo que cambiar. Okay, so that's where then you need that intelligence to say, this isn't the best technique. Y entonces necesitas esta inteligencia que te dice, esta no es la mejor técnica. Now, if you've developed a certain level of meditation, you should have a bit of personal space. Si has estado un rato en meditación, deberás de haber generado un poquito de espacio personal, Or you say a buffer, o otra forma de decirlo es como un buffer, okay, where like you start to respond, but then you have enough space there to say, okay, take a breath or whatever will be necessary. entonces empiezas a responder, pero tienes suficiente espacio para decir, ok, voy a respirar para ver qué es la mejor forma. Okay, but let's look at the second level. Veámoslo ahora en un segundo nivel. Okay, now Shantideva says, Shantideva dice, if you hold on to your anger, si sostienes tu enojo, it will burn you. te va a quemar. So if you keep holding on to the object that upsets you, Si mantienes sosteniendo el objeto que te molesta, okay, yes, you'll continually be angry. sí, continuamente vas a estar enojado. But that's where, the example I said, like if someone's angry, Eso es, por ejemplo, como el que les daba, si alguien está enojado, and then you could flip into defensiveness or aggression, whatever. y si tú te defiendes con defensivo o agresión, Okay, but so you change your perspective. pero si tú cambias tu perspectiva So you're no longer holding on to the words they said or the actions they did. y no te agarras a las palabras que dijeron o las acciones que cometieron, Your view is this person's unhappy, tu perspectiva es, esta persona está infeliz. although they're directing at you. But no, they're just unhappy and they're using anger. A pesar de que lo están dirigiendo a ti, hay infelicidad y están utilizando el enojo. Okay, and then again, if you know what you've recognized your own feelings, you could be empathetic. Say, well, gee, I understand how upsetting it can be. Y si reconoces tus propios sentimientos, puedes ser empático y decir, sí, sé cómo se siente estar ahí. So that's where you change the perspective, Es ahí en donde cambias la perspectiva or you let go of the cause of being disturbed or agitated or angry. y dejas ir la causa que te está haciendo enojar. Now, we're not perfect, No somos perfectos, but if you become more and more familiar with this, then it comes easier and easier. pero conforme te familiarizas con esto, te va haciendo cada vez más fácil y más fácil. I can validate that Yo puedo validar eso because I'm married. porque estoy casada. Okay, so I understand that. Entiendo eso. Okay, now let's come back to the how to deal with it. Regresemos pues a cómo lidiar con ello. Okay, now there's a secondary level. Hay un nivel secundario. Okay, now that one's much deeper. Este es mucho más profundo. Okay, so let's say inside of you, Digamos que dentro de ti there was something that was really bad that happened. hay algo malo que pasó, Very hurtful. algo
que realmente te hirió. Okay, so again, anger says, I want to be happy, I don't like to suffer. Nuevamente, el enojo dice, quiero ser feliz, no quiero sufrir. Okay, so on a very deep level, Entonces, a un nivel muy profundo, let's say, there's something that was very hurtful. digamos, hay algo que es muy doloroso. Something happened to you as a child or something, just very hurtful. Algo pasó contigo cuando eras niño o algo así y es muy doloroso. Okay, that's pain. Duele. Now, you don't like that. No te gusta You eso. like to be happy. Tú quieres estar feliz. You don't like to suffer. No quieres sufrir. But you say there's a wound there. Podrías decir que hay una herida ahí. Okay, now that is actually a whole nother level of anger. Ese es otro nivel totalmente diferente al enojo. But remember, it's like, I like to be happy, I don't like to suffer. Nada más recuerda, es el yo quiero ser feliz, no quiero sufrir. Okay, but there's this much deeper pain. Pero hay un dolor mucho más profundo. And then from that pain, then comes all the reactions, Y de este dolor es de donde surgen todas estas but reacciones. maybe more intensively. Quizá de manera más intensas. Okay, so if they say we're dealing with ourselves, Entonces, si estamos lidiando con nosotros, maybe we should try to recognize whether it's just sort of a superficial issue, quizá podamos reconocer si es una situación superficial or then there's something deeper, o si hay algo más profundo. and then again, because we're meditators, Y nuevamente, puesto que somos meditadores, you try to look or go down to sort of find what is the pain. tratas de mirar en profundo y decir, ¿qué es ese dolor? What was the cause of that pain? ¿Cuál fue la causa de ese dolor? Because that one's much harder to let go of. Porque eso es mucho más difícil dejar ir. But if you have that sort of introspection, Pero si tienes esta introspectiva, then you can do say like a breathing meditation on it. entonces puedes hacer como tu meditación en la respiración en ello. So let's say you can find the pain. Entonces, digamos, puedes encontrar ese dolor. Okay, so you found it, it's fairly clear. Lo has encontrado, está muy claro. Okay, but then you say, okay, but you just, you're hurt, but you just really wanted to be happy. Y entonces puedes decir, ok, duele, pero lo que quiere es ser feliz. Okay, but maybe you've never had a chance to talk about it and express it. Pero quizá nunca tuviste chance de hablar sobre eso y expresarlo. So I'm willing to listen. Y ahora estoy dispuesto a escuchar. This is a personal dialogue. Este es un diálogo personal. Okay, so then you could, for example, you could say exhale kindness to that, and you inhale like, may I help, well, I'm looking for solutions. Y puedes entonces inhalar amabilidad a eso y exhalas, estoy buscando soluciones. So that you just start breathing in and out on that pain. Y empiezas a respirar adentro y afuera en ese dolor. But you're saying, hey, I'd like to help you. I'd like you to be happy. I'd like you to be free of that intensity. Pero dices, ay, te estoy viendo y quiero que estés feliz, quiero que estés libre de esa intensidad. Okay, and so you're going to be disarming the pain Entonces vas a estar desarmando el dolor, because you're allowing it to talk to you. porque estás permitiendo que te hable. Okay, and so it might take months or a year to go and breathe. You could say compassion on that. Y puede tomar meses o años, de verdad años, respirar y llevar compasión a ese lugar. But it's internal to you. Pero es interno en ti. And the thing is that, you could say like, we are this, multifaceted interdependence. Pero nosotros somos esta multifaceta de interdependencia. So you could say we sort of have our standard sense of self. Entonces podríamos decir, tenemos nuestro sentido de yo típico, estándar, Okay, it has certain facets of understanding and intelligence. que tiene ciertas facetas de entendimiento, de inteligencia, But now you're a Buddhist. pero ahora eres budista So you're polishing new facets. y estás puliendo nuevas facetas. It's your meditation, Una es tu meditación, your wisdom, tu sabiduría, your compassion. tu compasión. Those things, you start to get them more functional. Esas cosas empiezan a ser más funcionales. Okay, so then you take those and you turn them to that place of pain. Y entonces tomas esas y las llevas a ese lugar de dolor. And you could say, it's just, in English, Tibetan language is called Tonglen. Y en el idioma tibetano esto se llama Tonglen. But this isn't strictly Tonglen because that technique has certain organization. Esta no es una técnica precisamente Tonglen, porque el Tonglen sí tiene una organización muy particular. So instead, you've been able to identify it fairly well.
Si nomás bien eres capaz de identificarlo bastante bien, and so you let your consciousness touch it, entonces permites que tu conciencia lo toque, but you're touching it with kindness. You're saying, hey, I know you're unhappy. pero lo tocas con amabilidad. Uy, yo sé que estás dolido, I know you're pained, sé que estás con dolor. and so you inhale and exhale that. Entonces inhalas y exhalas eso. Okay, so as you develop that, as you say, it might take 6 months, it might take a year. Y mientras haces esto, como les digo, puede tardarse 6 meses, 1 año, Okay, then slowly you'll find that it changes. y poco a poco vas a darte cuenta que va cambiando, It loses its power va perdiendo su poder, because it's being loved. porque está siendo amado, It's getting what it always wanted, está obteniendo lo que siempre había querido, to be happy, estar feliz, not to be unhappy. no estar infeliz. Okay, so that's just a way that you can use your interdependence and breathing meditation and empathy, compassion Esta es una forma de trabajar con tu meditación, tu respiración, tu interdependencia, tu compasión. Okay, now you'd say if it is someone in your life, Ahora, si estamos hablando de alguien en tu vida, let's say you got divorced digamos te divorciaste and you were betrayed really badly. y te sientes traicionado en esto. So that's really painful. Eso es muy doloroso. That person completely, stabbed me in the back. Esa persona de verdad te dio una puñalada en la espalda And I mean, they hurt me so bad. y me hirieron tan feo. Okay, now you can do the same thing, but not on yourself. Y puedes hacer lo mismo, pero no en ti. That person was just looking for happiness, Si esa persona está buscando felicidad, didn't like to suffer. no quiere sufrir, Somehow they felt that, chasing another person or whatever they did was the best route to be happy. y de alguna forma pensaron que perseguir a otra persona o hacer lo que hayan hecho los iba a llevar a la felicidad. Now, maybe, it makes you angry that they did that. Quizá a ti te enoja que hayan hecho eso, But, you just sort of come down, well, you've done things that you wanted to, you've done things that you thought would make you happy. y puedes pensar, bueno, yo también he hecho cosas que me han hecho, que pensé que me iban a hacer feliz. You weren't perfect. No he sido perfecto. no he Okay, sido- so then start to just sort of, you might say, equalize yourself and the other. Entonces, digamos, empiezas a equipararte con el otro. Now, again, that one, you could, like, if you have a person, you bring them to mind. Y nuevamente, esto, si hay una persona que traes a tu mente, Okay, and then, maybe you have them and they're the most horrible person or they're angry or whatever. quizá en tu mente son las personas más horribles, está mucho enojo ahí, lo que sea. Now, that person can be really gone. We're talking about ourselves. Y esa persona porque ya se fue, o sea, pero estamos hablando de nosotros. Okay, so then you start breathing that person. Entonces empiezas a respirar a esa persona. So, like, for this example, let's say you're betrayed by your father or your mother, Por ejemplo, fuiste traicionado por tu padre o tu madre. someone that you should have trusted. Alguien que abusó de tu confianza. Okay, so, you feel pretty hurt, Entonces te sientes herido, even angry at them. incluso enojados a ellos. So, but you start off saying, okay, well, you're there, and okay, I'm going to try to understand you. Entonces dices, ok, si ahí estás, voy a tratar de entenderte. Okay, and so then you just start breathing, and don't have any special intention. Entonces empiezas a respirar sin tener ninguna intención particular. especial. But you allow them to be there, and you try to be peaceful. I mean, you do have that intention. Pero tratas de mantenerlos ahí y estar en paz. Esa es la intención que tienes. And then it can be after some time that, again, might take 3 months, might 6 months, you start to be more at peace with having that person in your mind. Y puedes hacer esto y puede tomarte 6 meses, puede tomarte más de 6 meses, pero empiezas a ver que puedes estar en paz con tener esa persona en tu mente. So, and then as you continue, you could then actually come to say, okay, well, I don't like what you did, but at least I start to understand you, I'm understanding you a bit better. Y entonces puedes llegar a ese punto en donde dices, ok, no me gusta lo que hizo,
pero puedo llegar a entenderte un poco. And maybe even you see your own side. Maybe there's a little way that you did something that just added to that, just made it more possible to happen. Y entonces quizá empieces a ver que hay algunas cosas que tú pudiste haber hecho que agregaron a eso, que no ayudaron a la situación para que eso pasara. Like maybe I ignored the person, Como por ejemplo, quizá ignoré a la persona or I didn't give them the opportunity to talk, o no les di la oportunidad de hablar, to know what's going on in them. de saber qué es lo que estaba pasando dentro de ellos. Yeah, and maybe I would have understood better. Y quizá hubiera entendido mejor. There's so many interesting dynamics. Hay muchas dinámicas interesantes. But it can be maybe after 6 months, a year, that you can actually really start to breathe that person in a much more healthy way. Pero puede ser que después de 6 meses, un año, puedas empezar a respirar a esa persona de una forma más sana. Okay, now those are some techniques. I think they're really beneficial. Esas son algunas técnicas, creo que son muy beneficiosas. Okay, now so you're doing that. Entonces, estás haciendo eso. How do you know it's working? ¿Cómo sabes que está funcionando? Your dreams. Tus sueños. Okay, because if you do, Porque si lo haces, you could find that person, well, maybe initially they show up badly, but later they start to be more friendly in your dreams. puede ser que esas personas empiezan a aparecer en tus sueños. Al principio parecen como mal en tus sueños, pero después empiezas a tener buenos sueños. I've told the story before, but I'll repeat it. He contado esta historia, pero ya la voy a volver a repetir. So I had a student in Canada, Yo tenía una estudiante en Canadá and her husband betrayed her, y su esposo la traicionó and she was really hurt. y estaba muy herida. Okay, so she ended up coming to the meditation group, Terminó viniendo al grupo de meditación and then she shared with me that her pain. y compartió conmigo su dolor. She was so hateful of him Estaba tan resentida con él that if he was walking on the sidewalk towards her, she'd cross the road and walk on the other side. que simplemente si lo veía caminar por la banqueta en el camino, ella se cruzaba a la otra banqueta para no atravesarse con él. So you could say, I mean, she was, in a way, you could say afraid of him, but she was, she was emphasizing him. Y podríamos no tanto decir que tenía miedo de él, pero sí estaba enfatizando lo que estaba pasando con él. And in her dreams, Y en sus sueños, for example, she'd dream of a group of people, maybe a party or something, ella podía soñar, por ejemplo, que estaba en un grupo de personas, quizá una fiesta, and he was always at the center of the party. y él siempre estaba en el centro de la fiesta. She'd wake up and say, why is he there again? Y se despertaba y decía, ay, ¿por qué aparece en mis sueños? Okay, and so I said, well, the problem is that you're overemphasizing him, I mean, you try to not do that. Entonces le dije, bueno, el problema es que estás poniendo demasiado énfasis en él, trata de no hacer eso. I mean, like, try, meditate, try to be in touch with yourself, be at peace with yourself. Medita, trata de estar en paz contigo mismo. Okay, Misma. and so she said, well, so she started to be able to, for example, walk past him on the sidewalk and things. She was less afraid of him. Y luego empezó a pasar que cuando se lo topaba ya no le causaba esa reacción, ya estaba menos miedosa de él. And she came back and she said, oh, I'm having dreams, maybe he's there, but he's at the edge of the group. He's not the center of the group anymore. And she's so happy. Entonces me dijo, he tenido sueños y él aparece en mis sueños, pero ya no está en el centro de la acción del sueño. Está por ahí lejano, entonces estaba muy contenta. Now that took her 8 months. Eso le llevó 8 meses. It wasn't easy, No fue fácil. but she started to gain more self-confidence and she was diminishing his impact on her. Pero estaba muy contenta de la confianza que estaba teniendo ella en sí misma, de que él ya no tenía tanto impacto en ella. So then anyway, she was still part of the meditation group. Ya siguió siendo parte del grupo de And meditación then things changed y luego las cosas cambiaron, because she disempowered him, puesto que ella le quitó el poder total, but she had a frozen heart, pero ella tenía un corazón congelado, because she didn't want to get vulnerable again. porque ya no quería estar vulnerable. Okay, so she kept meditating and getting in touch with herself. Siguió meditando, estando en contacto con ella misma. Anyway, and then she was dreaming then of northern Canada, Y luego sus sueños eran sobre Canadá en el norte, everything frozen. todo congelado. And I said, well, snow is water. Water is considered feelings and consciousness. Le dije yo, bueno, la nieve es agua y el agua está considerada como sentimientos y conciencia.
Okay, so I said, well, at least you're now identifying that, Y le dice, bueno, por lo menos ya estás identificando esto, that your feelings are frozen. que tus sentimientos están congelados. So I says, keep working at it, get in touch with yourself, we can say, be kind to yourself. Sigue trabajando en ello, sigue haciendo estas respiraciones y sé amable contigo misma. No, what I would recommend though is actually that you look at your sad self and you are try to be in a position of more awareness. Lo que recomendaría también es que trates de ver esta parte de ti triste y la reconocieras con más atención, más conciencia, Okay, and so you have kindness to the sad part of yourself. y pudieras agregarle bondad a esta parte triste de ti mismo. So that's how you actually have compassion and love to yourself. It's not like I love myself. No, it's like to the parts of you that are hurting, you give them love. Y es así como en realidad le das amor a esas cosas, no es como que aparezca, ay, sí, te quiero mucho, mucho. No, tienes que a esas partes que están dolidas les das esta compasión, ese amor. Anyway, then she had an epiphany. Luego ella tuvo una epifanía. Okay, now this one actually, I'll be honest, it comes back to me. Y esto regresa a mí. Okay, when I was in India and I was maybe, 22, 23 years old, Estaba yo en la India por ahí de los 23 años. I'd have a dream where I'm in a forest and in the distance there's a bear growling. Yo soñaba que estaba en un bosque y que en la distancia había un oso gruñendo. Okay, and then later I would have dreams of them like, I won't say attacking me, but just being there, and I was very afraid of them. Y luego tenía sueños, solía tener sueños de que no tanto que me estuviera atacando, pero sí tenía yo miedo de él. And so, I'm just trying, what's a bear? Okay, it was a big beast, and I couldn't figure out what the heck it was. Y yo no entendía bien esto que el oso que era una gran bestia, no me quedaba claro qué era. Now that's where it's good to look at mythology. Ahí es donde es bueno ver la mitología, Human psyche. a la psique humana. And I came at one point, and this is after quite a few years of having bears and being uncomfortable with them. Y llegó un punto en donde después de mucho tiempo de estar con esta idea, de estar con los osos y tener miedo de ellos, I was trying very, very, very hard to work on my feelings and my emotions. estaba fuertemente trabajando con mis sentimientos, con mis emociones. And so I'd have a dream of having a bear, but it was in a cage, so I was containing it, but I still wasn't fixing it. It was still an unhappy bear. Y estaba yo soñando con un oso en una jaula y todavía estaba más contenido, pero de todos modos ahí había un oso enojado. Anyway, then I finally read something. Finalmente me topé con algo que leí. Athena, the goddess of the hunt. La Atena, la diosa de la Atenea. What's the woman? Whatever. sí, Oh, Artemis, okay, well, thank you. I'm not good on names, so forget. Artemis, la diosa cazadora. And so it said that sometimes she would go in the forest Se dice que ella a veces iba al bosque and she would turn into a bear y se convertía en un oso, because it's the power of motherly protection. porque es el poder de la protección materna. And we all know you don't get in between a bear and her cubs, yeah. Y sabes muy bien que no te metes entre el oso y sus cerdos. And I went, oh, and so I thought, oh, mother complex. Entonces dije, es un complejo de mamá. Okay, and remember, I grew up in a family with only my mother. My father died when I was a child. Recuerden, yo crecí en una familia donde solamente estaba mi mamá, porque mi papá no había fallecido. So I started to meditate more with my mother and how her relationship was with me. Empecé a meditar más con mi mamá y el rol que había tenido conmigo. And the bears in my dreams became a lot more friendly. Y mis sueños con osos se hicieron mucho más amistosos. No, anyway, so coming back to my student. Entonces, te regreso con mi estudiante. So she was dreaming she was walking on a lake that was frozen. Entonces ella estaba caminando en un lago que estaba congelado. And suddenly the ice breaks Y de repente el hielo se rompe and a big polar bear comes up. y un gran oso polar aparece. And she's just terrified, and she's trying to swim away through the ice. Y ella está aterrada, tratando de nadar entre el hielo. And then the bear gets closer. Y el oso se va acercando. And finally, the bear embraces her. Y finalmente el oso la abraza. And she said, and it was like this big release of emotion. Y entonces fue como esta gran liberación emocional. And so when she came back and shared me the story, Y cuando vino y me platicó la historia, I said, okay, you've finally broken up your frozen feelings. le dije, por fin has
roto tus sentimientos congelados. And you could say it was your maternal instinct that helped you finally do that. Y podrías decir que fue tu instinto maternal que finalmente te permitió hacer eso. Anyway, so I just share with you that if you're working with yourself, Lo que estoy queriendo compartir es que si estás trabajando contigo mismo and you're a practitioner, I mean, I have to say that, y eres un practicante, o sea, tengo que citar lo obvio, then you can have indications that you're making some progress from your dreams. puedes tener indicaciones de que estás haciendo algún progreso con tus sueños. Okay, I mean, it's very standard, for example, if you do the 100,000 mantras of Vajrasattva, Y algo muy estándar, por ejemplo, si haces los 100,000 mantras de Vajrasattva, that if there were some issues in your life that you wish to be purified, que si hay algunos temas en tu vida que quieres purificar, that you'll have dreams of, like, climbing a mountain, eating clean food, things like that. tendrás sueños como subir una montaña, comer comida limpia o cosas así. Anyway, so my point for this particular lecture El punto para esta plática particular is that your breathing meditation on an object that causes you problems, es que tu meditación en la respiración en un objeto que te causa problemas and looking at it as it just wants to be happy and doesn't want to suffer, y viéndola como querer ser feliz y no querer sufrir and you appreciate that. y que te das cuenta y aprecias So esto, you befriend that particular thing, tú te haces amigo de esa cosa particular. and then over, I say, it could be 3 months, 6 months, a year, that you slowly, you could say, heal. Como dije, puedes pasar 3 meses, 6 meses, un año, pero poco a poco eso se va sanando. So it is about perspective. Y tiene que ver con la perspectiva. And we're talking about how to deal with, let's say, a strong emotion such as anger. Hemos hablado de cómo lidiar con emociones fuertes como el enojo, Or other emotions like betrayal or whatever else that might be there. o otras emociones como traición o otras cosas que puedan estar ahí. What's the product? ¿Cuál es el producto? You feel more whole. Te sientes más completo. You're not fragmented. Ya no estás fragmentado. Okay, so becoming enlightened, it takes a little bit of work. Alcanzar iluminación tiene su trabajo. Okay, so that's what I wanted to talk about. Eso es lo que quería hablar. But let's say, we can meditate and then we'll chat. Vamos a meditar y ya después conversamos. So take a comfortable posture, etc. Tú toma una postura cómoda y todo lo demás. And whether you just focus on your mindfulness or you reflect on some of the themes of the retreat, Y ya sea que te enfoques en tu mindfulness o pienses en alguno de los temas del retiro, please do that. haz eso.
Bring your meditation to a conclusion Trae tu meditación a su conclusión and dedicate it y dedícala to 9 days of meditation, 9 días de meditación, all of my good feelings, todos mis buenos sentimientos, all the difficult times, todos los momentos difíciles. all of that was for a reason, Todo eso fue por una razón, that I may become more enlightened in my life, que pueda yo estar más iluminado en mi vida and I offer that for the benefit of all. y ofrezco esto al beneficio de todos. Okay, so we have some time then if you have questions and such. Si hay preguntas, si tienen algún comentario. Yes, Nayeli. De esto que acabas de decir, yo he estado trabajando en mis issues y las cosas que me han salido y demás, pero ha habido momentos, es como comentario, ha habido momentos en donde ese tema en particular, como que es demasiado intenso como para, como que la fuerza de mi amor y compasión no es suficiente. Y entonces lo que yo hago es nuevamente recurrir a mi refugio, porque aunque mi refugio es este lugar cuando me sobrepaso, me acuerdo de Buda, o me acuerdo de Tara, o me acuerdo de la sangha, de los que me ayudan. Y eso es lo que me hace brincar el topecito. So I work, like Jampa was saying, with our issues. I've been working with those things as Jampa has taught today. But this is a commentary because I found that sometimes, more often than not, when I work with an issue and the issue is too strong, too deep, my own practice of impermanence, interdependence, and kindness and compassion is kind of not enough. Like I can't go through it. So what I find that helps me is refuge. I go to the 3 jewels, and particularly because this understanding is the jewel of wisdom, of the teachings. I go directly to the Buddha or to Tara and to the refuge of my Sangha, and that really helped me pass the time. Yes. I would like to understand a little bit more the identity of Tara. Quisiera poder entender un poquito más la identidad de Tara. Because the work of this past 9 days made me realize a little bit more realistically my nature. Porque el trabajo en estos últimos días me ha hecho entender de manera más realista mi propia naturaleza. And I think more tangibly I understand I am not existing. Y creo que de manera más tangible estoy entendiendo que yo no soy autoexistente. And also through this work with the wisdoms Lama presented, I'm able also I think more identify with Tara. Y también con el trabajo que hemos estado haciendo a través de las sabidurías que Lama ha estado haciendo en esta presentación, me he encontrado que me identifico más con Tara. And yesterday I had the moment I kind of understood by being aligned with the same causes, circumstances, motivation. Y ayer creo en particular tuve este sentimiento de estar más alineada con las causas, las circunstancias, la motivación Tara, de Tara. I am her activity in the moment. Y yo soy su actividad en el momento. Which brings my question Que me lleva a mi pregunta about causes acerca of Tara. de las causas de Tara. Are they stable or are they self-replenishing as time goes by? Son estables o autogeneradoras conforme el tiempo va pasando. Because since she does not exist either, Porque I can tap into. Porque como ella tampoco es autoexistente, ¿cómo puedo yo comunicarme, hablar con ella? Consistent. De manera consistente. Okay, well, it's important to say that like, for example, Tara is not independently existent,
Tara, es importante decir que Tara no es independientemente existente, She's interdependently existent. ella es existente de manera interdependiente. You know, and I can communicate with her and she can communicate with me. Yo me puedo comunicar con ella y ella se puede comunicar conmigo. Okay, so it's like, it's not like I don't exist or I don't exist independently or isolatedly. Entonces no es como que yo no existo de manera independiente, yo no existo de manera aislada. So how do we understand Tara? So in that way, then Tara is one way, she's an inspiration, Entonces, de una manera, Tara es una inspiración you know, and she personifies, you know, an enlightened lady. y ella personifica una mujer iluminada. So that in itself is like, you know, that's something that moves us. Eso en sí mismo es algo que nos conmueve. Now, it depends on our own understanding, you know, or let's say, what I could say, our own creativity. Y depende de nuestro propio entendimiento, o otra forma de decirlo es depende de nuestra propia creatividad. As to how extensive we can see Tara as being, you know, a very enlightened activity. Como qué tan extensivamente podemos ver a Tara como una actividad iluminada Or creative. o creativa. Okay, so I mean, the way I like to think of it, La forma en que a mí me gusta pensar sobre esto, there's so many weird sentient beings out there. tantos seres sintientes tan raros, Okay, but those Buddhas have an ability to deal with them appropriately. y los budistas tienen una manera de lidiar con ellos de manera apropiada. So the Buddhas, Así que los budas you know, they're like, wow, they're so intelligent, so creative. son tan inteligentes, tan creativos. You know, so that sort of gives me a context for thinking of Tara and her qualities. Y eso me da contexto para pensar en Tara y sus cualidades. So may I find those creative venues, creative ways within myself. Entonces que yo pueda crear o encontrar esos caminos creativos en mí mismo. So you don't actually become Tara. Entonces no es como que tú en realidad te conviertes en Tara. You attain the qualities of Tara. Tú adquieres las cualidades de Tara. So we would have Gosha Tara. Entonces tendríamos Goshakar Tara. Okay, so that's important. It's not like that we become Tara. We reveal or such the qualities of Tara within ourselves. Entonces no es que como que nos convirtamos en Tara, sino que revelamos dentro de nosotros mismos las cualidades de Tara. No, as much as we have love and faith and all of those things for Tara, Tanto como tenemos amor, fe y todas estas cosas de Tara, the more we have that capacity. es más tenemos esta capacidad. Now, one thing, Una cosa, sometimes, you know, we might think, oh, you know, do the Buddhas really exist? You know, puedes decir, ay, los budas de veras existirán, external to me, casi como algo externo a mí. you know, because, you know, you could say, oh, the world's just a reflection of my mind. So are there really Buddhas? Si el mundo es un reflejo de mi mente, de veras habrán budas. So it's better to say, Es mejor decir, you know, like Dalai Lama or any of our lamas that we might have had, es el Dalai Lama o cualquiera de los lamas que hayamos tenido, you know, they are the enlightened beings. ellos son los seres iluminados. Or, I mean, just, you know, there can be even like a person on your street Incluso puede ser una persona en tu calle who, you know, doesn't show anything, but really is quite an enlightened person. que no muestra nada, pero es realmente una persona iluminada. So it's not like we need to sort of like, you know, make it too exalted. No es como que tengamos que hacerlos demasiado exaltados. But, you know, okay, so Dalai Lama or Lama Zopa or whomever gurus we might have, Entonces, el Dalai Lama o Lama Zopa o cualquier gurú que tengamos, they are our Taras and our Avalokiteshvaras or our Yamantakas. ellos son nuestros taras, nuestros avalokiteshvaras, nuestros yamatakas. So that keeps it from being too exalted. Eso los mantiene de estar demasiado exaltados. So then you can find the inspiration of your Tara practice in many people. Y entonces puedes encontrar la inspiración de tu práctica de Tara en muchas personas. Okay, and again, I mean, just the core, the essence, the heart Pero nuevamente la esencia, el corazón, is that
Tara's got so much skill that she knows how to work with people, different people, and that's you could say that's the beauty of Tara. Tara tiene tanta habilidad que sabe cómo trabajar con muchas personas, con todo tipo de personas. Esa es la belleza de Tara. Okay, Masamena, or did I question or no? No, very good, thank you very much. And also the subtle level of being able to tap into that archetypical qualities of art in the space. How is it possible that I'm able, that they are still there, present in the space? Are they replicated by teachers like Dalai Lama that are exhibiting their qualities and therefore also sending wishes, so it is available to others to tap into? Or it was this initial moment of Chenrezig that decided that it came out like from the legend, right, of his eyes of compassion, that we made Tara available to others, which would be the cause, or should I not look for the cause? ¿Cómo será la causa? Porque está ahí el arquetipo de Tara y ¿cómo accedemos, cómo tenemos ese acceso a ese arquetipo allá afuera de nosotros? Por ejemplo, cuando pensamos en nuestros gurús, como por ejemplo el Dalai Lama o algo así, que personifica ese arquetipo y nosotros está allá afuera, entonces podemos identificarlo, podemos acercarnos a él, o como con Chenrezig, ¿no? Que es el que de sus lágrimas de compasión, esa es la leyenda, de ahí surge Tara. Pero ¿cómo puedo yo conectar con ese arquetipo externo fuera de mí que tiene una relación? Yeah. Very good, I think you did a good job, yes. Okay, I think of both. Creo que de las dos maneras. I mean, for certain, there's archetypes in our human psyche, no matter what culture. Ciertamente hay arquetipos en nuestra psique humana sin importar la cultura. Whether it's the divine feminine or masculine or whatever it might be, there are archetypes. Ya sea lo femenino, la divina femenina o masculino, no importa lo que sea, hay estos arquetipos universales. And it's sometimes important to not sort of be overly religious about it. Entonces es importante no ser demasiado religiosos o enfatizar lo religioso de eso. But maybe, there's certain activity or certain type of thing that is very archetypal where it's not included in a religion. Por ejemplo, puede haber una actividad, alguna cierta cosa que es muy arquetípica, pero que no está incluida en alguna religión. So sometimes looking at earlier cultures that, had particular deities or entities that might sometimes give us some insight. Y podemos ver culturas antiguas que tendrían ciertos arquetipos, ciertas deidades que nos pueden dar un poco una pista sobre eso. Including our own culture. Incluyendo nuestra propia cultura. So on one side, there are 100%, yes, there's archetypes of divine feminine and such. Y por un lado, sí, efectivamente, al 100% hay arquetipos de la divinidad femenina. Whether it's maternity or whatever, there's all sorts of aspects for that. ¿Qué tiene que ver con la maternidad o lo que sea? Hay muchos aspectos de ello. Okay, so that is something that we might draw on or touch. Entonces eso es algo a lo que podemos acercarnos o tocar, como sentir. But then maybe sometimes like a teacher might demonstrate something just for a moment and you go, oh, wow, and you get it. So that's another way that Tara can touch you. Y otras veces un maestro puede mostrar algo, hacer algo que como que lo despierta, que lo toca, y entonces esa es otra manera en que la Tara te toca. In many ways, all religions use archetypes. De cierta forma, todas las religiones utilizan arquetipos. For Buddhism, para el budismo, we're crossing the ocean of samsara. Estamos cruzando el océano del samsara. In the boat of our precious human rebirth. En el bote de nuestro preciado renacimiento humano. May we cross the ocean of samsara. Que podamos cruzar el océano del samsara. And not be attacked by the denizens of the deep, the tiburones, the sharks of the deep or something, the delusions. Y no ser atacados por los monstruos marinos, los tiburones de nuestros engaños. May we arrive at the far shore of enlightenment or nirvana. Y que podamos llegar a la orilla lejana del nirvana. Okay, so if you start looking at religions, they all have imagery.
Si empezamos a ver religiones, todas tienen ciertas imágenes. You know, I mean, for example, this one, Por ejemplo, esta, the only reason that happened, la única razón por la que esta sucedió because of plague, es por una plaga. because everyone was saying, why is everybody dying? Porque todo el mundo dijo, ¿por qué todo el mundo está muriendo? There's so much suffering. Hay tanto sufrimiento. So the church said, okay, we've got to make people understand that somebody suffered more than you, Jesus. Y entonces la iglesia dijo, pues tenemos que hacer entender que la gente, alguien sufrió más que tú y puso a Jesús. Whereas if you go back in history, the cross was equal. Mientras si vas atrás en la historia, la cruz era más igual. And the four evangelists were in the four corners. Y los 4 evangelistas estaban en las 4 esquinas. There's a mandala. Era un mandala. No, I'm not up on that thing. I'm just giving, all the religions have, archetypes and they use them in various ways. Entonces lo que quiero decir es que todas las religiones tenían arquetipos y las utilizan de diferentes formas. Okay. So anyway, so the answer is that yes, a little bit of both. Entonces mi respuesta es sí, un poquito de las dos. Jonas? Thank you. Isn't it like that? Yeah. No es como la muerte, That clear like mind or Buddha mind de que la mente de Buda is infinite. es infinita, So there's always an infinite access to enlightened energies manifesting out of it. entonces siempre hay una infinita acceso a iluminaciones a las que podemos llegar. Or in other words, that beings who access clear like mind or Buddha mind O otra forma de decirlo es que los seres que tienen la mente de Buda can touch on it in numerous ways. If it is a feeling, an experience, an image, que pueden tocar de diferentes maneras, ya sea por un sentimiento, una experiencia, una imagen. Yeah, I think, yes. Something else, this is totally a jump of fantasy, yeah? Aquí hay una fantasía champa total. Okay, so my superficial consciousness is sitting here. Mi mente superficial está sentada aquí. But if I get a bit more meditative, I go a bit deeper. Pero si me pongo más meditador, puedo ir más profundo. And then if I can go even more deeper, I arrive at my Buddha nature or your clear light. Si voy más profundo, puedo llegar a la naturaleza búdica, a la luz clara. Okay, now my ability to do that is my meditation and my understanding, or, my meditation, my understanding. La habilidad de hacer eso es mi meditación, mi entendimiento. So that, and, again, also, if you take refuge, Y nuevamente, si tomas el refugio, you're turning your mind towards enlightened beings, llevas tu mente hacia los seres iluminados. which means that they have more ability to talk to you, to do something with you, because you're conscious of them. Entonces ellos tienen más habilidad para tocarte, para hablar contigo de lo que eres consciente. So that's where, like, if you're open to sort of, yes, I could possibly become more enlightened, Entonces si puedes abrirte a esta posibilidad de sí puedo estar más iluminado, then the Buddhas have more opportunity to talk to you, or your deeper Buddha nature has more opportunity to talk to you. entonces los budas o tu naturaleza más profunda realmente tiene acceso para tocarte, para hablarte. So that's where, like, if you have a very positive dream, it might say you're much more in harmony with it. Por eso, si tienes un sueño muy positivo y estás más en armonía con él, Whereas if you're making a mistake, mientras que si estás cometiendo un error, but you do have, an interest and openness to enlightenment, to Buddhas, pero tienes un interés hacia la iluminación, hacia el ser budista, they can say to you, hey, you're going in the wrong direction. entonces te pueden decir, hey, sí, te estás yendo por un mal camino. So within our own being Entonces, dentro de nuestro propio ser, is the possibility of communicating with the Buddhas, está la posibilidad de comunicarnos con los budas, but they're unbelievably subtle. pero son increíblemente sutiles. What I mean by that, Y con lo que quiero decir So- con esto, so a Buddha doesn't want to help Jonas no es como que el Buda quiera ayudar a Jonas and add his name to that or her name to that. y ponerle su nombre, su etiqueta a eso. Oh, Tara just, Tara, like, I help you and then stamp a Tara helped you on it. Como que te ayudé y te pongo la estampita de Tara, ayudó. Because that takes away your personal responsibility. Porque eso te quita tu responsabilidad personal. Like then you say, oh, and then you become dualistic.
porque entonces te haces dualista. Okay, so the Buddhists help you, but they don't want to give any indication that they did it. Los budas te ayudan, pero no quieren darte ninguna indicación de que ellos te ayudaron, Because they take away your personal power. porque te quitan tu poder personal. Because if they could give you enlightenment, they would have done it. Porque si pudieran darte la iluminación, ya lo habrían hecho. But they can't, so they basically have to, like, like say, help you become enlightened. Pero lo que pueden es ayudarte a ti a estar iluminado. So in the teachings of refuge, Entonces, en las enseñanzas de refugio, it says the Buddhas are unbelievably diverse, se dice que los budas son increíblemente diversos, with no limitations to their ability. sin ninguna limitación para su habilidad. So let's say if you're meditating, Entonces, digamos, si estás meditando, and in some way there's something that could possibly give you a little bit of an insight, y si hay algo que de alguna forma podría darte un poquito de entendimiento, and it has to be a fly. tiene que ser una mosca. Okay, then the Buddha would manifest as a fly to help you, but it's because you have the receptiveness. Entonces el Buda se manifestaría como una mosca para poder ayudarte. Pero Of course, there's the famous story of Asanga. también está la famosa historia de Asanga. Now, Asanga was a very good meditator. Asanga era un buen meditador. We have time for this, yeah. Sí, tenemos tiempo. Okay, so he wanted to meet Maitreya Buddha, the next Buddha. Y él quería conocer al Buda Maitreya, el Buda por venir. Okay, and that Buddha is said to be residing in the Pure Land of Tushita. Se dice que este Buda vive en la tierra pura de Tushita. So Asanga said, I'm going to go in a cave and meditate until Maitreya Buddha shows up for me. Entonces Asanga dice, yo voy a ir a una cueva y voy a meditar hasta que Buda Maitreya se me aparezca. So he went to a cave and meditated Entonces se metió a una cueva y se puso a meditar for 3 years, 3 años, 1,000 days of his life, 1000 años, 1000 días de su vida. and nothing happened. Nada pasó. And so he was pretty depressed. Así que estaba deprimido. So he says, Maitreya doesn't love me anymore. Mi Maitreya no me quiere, ya no me quiere. So he was leaving the cave, Entonces mientras ya se iba de la cueva, and then he noticed that the cliff wall had holes in it. se dio cuenta que la ladera de la montaña, la escarpada de la montaña tenía hoyos And birds would fly in and out. That was their nests. y los pájaros estaban volando para dentro de eso, o sea, ahí estaban sus nidos. And he was pretty spaced, yeah. I mean, he was sort of meditating for 3 years, yeah. Y ahí estaba ya bastante fuera de sí, ¿no? Ya llevaba 3 años meditando. So he's looking at the birds flying in and out. Entonces está ahí viendo los pájaros volar para adentro y para afuera. And then he notices that the side of the hole, which is stone, is quite smooth. Y luego se da cuenta que las orillas de los hoyitos donde se meten, que es piedra, está bien suavecita, bien lisita. And he goes, well, it's just from their feathers that, like, because they fly in and out thousands of times, their feathers have made the stone smooth. Y dice, ay, fueron sus plumas, porque vuelan tanto para adentro y para afuera, que con solamente sus plumitas hicieron que la piedra se hiciera bien lisita. So if a feather can smooth a rock, I can meditate a little bit more. Entonces, si una pluma puede suavizar una piedra, yo puedo meditar un poco más. So I went back in the cave. Entonces se vuelve a meter a su... And another 3 years. Otros 3 años. And nothing happened. Nada pasó. And he said that, Maitreya just really doesn't love me. Este Maitreya, de veras que no me quiere. So he started, this time he didn't look at the birds, he just went straight down the mountain. No voy a ver a los pájaros, y voy a ver en la montaña. And partway down the valley, Y como a medio camino por el valle, he bumped into a man with a wheelbarrow. se encuentra con un hombre con una rueda de carreta. Okay, and he says, what are you doing? Y le dice, ¿qué estás haciendo? He says, well, I'm going to move this side of the valley to that side. Dice, pues voy a mover este lado del valle a este otro lado a este otro lado. With what? ¿Con qué? With the wheelbarrow. Con la carreta. And very, very dedicated, just, picking it back and forth. Está muy dedicado llevando sus carretadas de un lado para otro. So Asanga, Y entonces Asanga, mea culpa, okay, I'll go back in the cave. pues bueno, me voy de regreso a la cueva. So he went back in the cave. Entonces volvió a subirse, a meterse a la cueva. This time, another 3 years. Otros 3 años. And again, nothing. Y otra vez, nada. And just that
that Maitreya Buddha, you know. Una maestra, Shani Meg. So then he went down the mountain. Entonces se bajó de la montaña. He didn't look at the birds, No vio a los pájaros. and he didn't look at the guy, even though he'd moved a fair bit of the valley. No vio al cuate con la carreta, a pesar de que ya había movido el valle. But this is a little bit my interpretation, but this is something I think about. Y aquí hay una interpretación mía, es algo que yo pienso. So as he got closer to the village, Conforme se fue acercando al pueblo, there was a dog at the side of the road, había un perro ahí al lado del and camino it had been wounded, y estaba herido and it had maggots in its wound. y tenía gusanos en su herida. Okay, so what's in the mind of a sangha? ¿Qué está en la mente de Asanga? This is my stuff. Okay. Esta es mi cosa, ¿eh? Okay, so when he was a kid, Cuando él era niño, he had a puppy dog, él tuvo un perrito and he loved that puppy. y amaba a su perrito. You know, he had a lot of karma about love for the dog. Tenía mucho karma de amor hacia los perros. So when he saw the dog that was still alive, but, you know, crying, Y cuando vio al perro ahí en la orilla, todavía vivo y llorando, it hooked him. lo enganchó. You know, the poor dog, Ay, pobre perro. you know. Anyway, so he went over to the dog, Entonces se acercó al perro you know, and it growled at him, you know, it was like, hey, leave me alone, you know. y el perro le gruñó. But he had patience, so he said, no, dog, you know, relax, I love you. Pero tenía paciencia. No, perrito, tranquilo, yo te quiero bien. So the dog finally calmed down Entonces el perrito finalmente ya se calmó. because he cared for the dog. ¿Por qué? Porque sentía el cariño, se le importaba el So then he turns his attention to the wound Y luego lleva su atención a la herida, because the dog will let him. porque el perro ya le dio chance. No, the dog's sensitive about it, but the dog, okay, I'm confident with you. El perro está dolido, pero dice, ok, confío en ti. And so then he looks at there's these little maggots. Y entonces ve que hay estos pequeños gusanitos. And so he's going to take one, Y va a agarrar uno, but he's been in a cave for 9 years. pero ya ha estado en una cueva 9 And años. his fingers are really dirty, Y sus dedos están bien mugrosos. you know, and he realizes, well, the little worm likes to be happy too, just like the dog. Y dice, este gusano pues quiere estar feliz también, igual que el perro. So who am I to kill the worm just for the dog? I mean, we're all equally want to be happy and don't like to suffer. ¿Por qué voy a matar un gusano y a salvar al perro? Si también es igual, quieren ser felices, no quieren sufrir. You know, he's Buddhist, yeah. Es budista. Okay, so then he said, okay, I can't do it with my finger. Entonces dice, ay, no puedo hacerlo con mis dedos. Okay, and then where can I put them? ¿Y dónde lo voy a poner? So, I mean, again, it was a bit extreme, yeah. Era un poquito extremo. So he said, well, they need some flesh, Entonces, bueno, pues necesitan un poco de carne. and the only flesh around is my flesh. Y la única carne que hay, pues es la mía. So he took a bit of his thigh and he cut it off. Entonces agarró un pedazo de su muslo y se lo cortó. This is a story. I mean, supposedly this is true, you know, I don't know. Así es la historia, se supone que es verdad. So he put this piece of his own meat down there. Entonces puso su pedacito de carne ahí abajo. And then he said, okay, what's the softest and most humid part of myself? Entonces, piensa, ¿cuál será la parte más suavecita y húmeda de mí? My tongue. Mi lengua. Okay, so I can take one of these maggots with my tongue and put it on the meat. Entonces voy a agarrarlo con mi lengua así muy delicadamente para ponerlo en mi carne. And he was able to go beyond the revulsion and all of that, yeah. Y era capaz de ir más allá del asco, ¿no? De eso. Because he was empathizing with the doggy, which is crying a little bit more, going, ah, ah, Que estaba empatizando con el perro que estaba llorando you know, pulling on his heart, y le jalaba el corazón. you know, and the poor little maggots were all going, please, please. Los perritos estaban, por favor, no me mates. Anyway, so he said, okay, yeah, I can do this, yes. You Y know. entonces dijo, sí puedo con esto. And so with that intention, he bent over, Y entonces con esa intención se agacha, stuck his tongue out, saca su lengua and then he touched a toe. y entonces toca un pedazo de pie. And he looked up and it was the toe of Maitreya. Y voltea para arriba y es el pie de Maitreya. You know, wow! Y entonces dice, ¡guau! And then he went, Y se dice, where the hell have you been? So of course, Maitreya, what is
Entonces, por supuesto, Buda Maitreya le dice, no He te says, preocupes. I've been with you since day one, Le dijo, yo estoy contigo desde el día 1, but just because you have intention doesn't mean you have an open heart. pero solamente porque tienes intención no significa que tu corazón esté You know. abierto. And remember, you used to spit in the corner of your cave? ¿Te acuerdas que solías escupir ahí en la esquina de tu cueva? Look at my robe, you know? Anyway, so they talked for a little while, Entonces, pues, charlan un rato. you know, and then finally, the Sangha said, look, well, let's go to the village. Y entonces Sangha le dice, ok, pues vámonos al pueblo. And no sé how, but anyway, he picked up Maitreya Buddha Y entonces de alguna forma levanta el Buda and he Maitreya ran to the village. y corre al pueblo. And all the villagers, Y todos los pobladores, they saw Maitreya just running through the village yelling, I found Maitreya. lo único que ven es a Sangha corriendo por el pueblo diciendo, ah, encontré a Maitreya, encontré a And they all Maitreya. thought he's lost it. Y todos sentados. But one little old lady, Pues nada más hay una viejita very pure heart, con un corazón muy puro. she saw Sangha with a half-dead dog. Ella vio a Sangha como un perro medio muerto. Okay, so that's a really good story about how the Buddhists can help us, but we have to have a place for it. Esta es una buena historia de cómo es que los budas nos pueden ayudar, pero necesitamos tener lugar para ello. So if you have the idea like, well, you know, I'd really like to become more enlightened, Entonces, si tienes la idea de que, ok, quiero estar más iluminado you know, I turn my mind towards enlightenment, y volteo mi mente hacia la iluminación, then the Buddhists can help us. entonces los budas pueden ayudarnos. But do be a little bit careful that you don't, you know, create some fantasy and then do something silly. Pero ten cuidado de no crear una fantasía y hacerlo como ser tonto. You know, oh, the Buddha's giving me this message and, you know, I should sacrifice myself or Ay, something. los budas me dijeron que no sé qué, que tengo que sacrificar algo. No, I'm just saying, so yes, the Buddhists can interact. Sí, los budas pueden interactuar. And if you have a heart and intention towards being enlightened, yes, they can interact. Y si tienes el corazón, la intención de estar iluminado, sí pueden actuar. And they will interact according to what seeds of good karma we might have within us. Y van a actuar dependiendo de las semillas de buen karma que existan dentro de nosotros. So I think it was really important that a Sangha did have a puppy dog when he was a kid, Y fue muy importante que Sangha hubiera tenido un cachorrito cuando él era niño. because that was a seed that the Maitreya could work on. Esa fue la semilla con la que Maitreya podía trabajar. Because if Maitreya decided to appear as a half-dead pig, Porque si Maitreya se hubiera decidido aparecer como un puerquito medio muerto, Sangha might not have responded, yeah? quizás Sangha no habría dicho nada. That was a joke, by the way. Una broma. Okay, so on that note, it's now 1 o'clock, it's time for lunch. Vamos a comer. And then remember, I mean, if it's nice to make a donation, those people cook for us for all those days. It's really kind. Bueno, hacer una donación, ellos han estado trabajando para nosotros todos estos días, desde las 5 de la mañana se levantan. Okay, so anyway, so see you there in a few minutes. Nos vemos ahí en unos minutos.